Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet with me again, Mr. Eko Pramono. At first, I would like to say sorry because on our last meeting I cannot join our class because I got a little accident. And today we're going to continue our lessons. This is about asking and giving recommendation part 2. If last meetings we have talked about recommendations, today our lessons just will discuss about letter of recommendations. Okay, before we come to the letter of recommendations, I would like to give you a little review about our last meetings. Karena hari ini nggak terlalu banyak yang akan dibahas, hanya letter of recommendations. Jadi, Mr. Review sedikit materi yang sebelumnya. The first is what is recommendations. I hope you should remember what is the definition of recommendations and what is the differences between recommendation, suggestion, and advice. Okay. Recommendation is a suggestion or proposal as to the best course of actions, especially when put forward by an authoritative body atau lembaga atau badan yang berwenang ya. Ini meeting sebelumnya pernah kita bahas, hanya sedikit mengulang. Aduh. Nah, this is the sentence patterns. Kita masuk ke polanya langsung, pola untuk membuat rekomendasi. The patterns to make recommendations in written forms. Because in oral forms you can say anything you want. It doesn't matter whether you're grammatically correct or not. But if in writtens, you have to write correctly. The first, ketika mau membuat recommendations, you have write or put recommend word, kasih kata recommend atau suggest, plus gerund. Gerund ini kata kerja yang dibendakan atau kata kerja yang ditambah akhiran ing. First is you can use the ing forms of the verbs immediately after recommend or suggest. You can say, it is raining outside. I recommend taking an umbrella. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan masalahnya ini, it is raining outside. Sedang hujan di luar. Itu masalah ya. Apa yang kalian rekomendasikan? Yang direkomendasikan ini. I recommend taking an umbrella. I ini subjek, recommend ini dari pola. Pakai recommend atau pakai suggest ya. Di sini diambil recommend. Taking ini kata kerja yang digerenkan. Kata kerjanya itu take ditambah ing. Karena sudah ada ing, maka e-nya hilang. Jadi taking. Atau I suggest taking an umbrella. I subject, suggest, taking, gerund, verb ing, and umbrella. Okay, that's correct. The second, pola yang kedua, pakai recommend atau suggest, plus that, plus object, plus to infinitive. To infinitive ini maksudnya to pakai kata kerja pertama. Beda ya, kalau gerund itu kata kerja pertama ditambah ing. Kalau into infinitive ini to tambah kata kerja pertama. Contohnya ini. It is raining outside. I recommend that you di sini objek, to take ini to plus infinitive, an umbrella. I recommend that you to take an umbrella. Or suggest that you to take an umbrella. Di sini you object. Those are correct as well. Some native English speaker will actually eliminate the word that and say, I recommend you to take an umbrella. Tapi beberapa native juga nggak pakai that, langsung aja recommend atau suggest plus object plus to infinitive, dua-duanya dinyatakan benar atau acceptance ya, bisa diterima.
Kata that di situ optional, boleh dipakai, boleh tidak. Ada dua pola ya. Ada satu lagi atau pola yang terakhir. Ini lebih simple. We can also make recommendation using other phrase that don't actually use the word recommend or suggest. Pola yang ketiga ini lebih simple. Karena kita nggak perlu lagi memasukkan kata recommend atau suggest. Tapi kita tahu kalau itu adalah sebuah rekomendasi. Pakai apa? Kalau kalian simak video yang minggu lalu, kalian pasti ingat. Yang kita pakai adalah kata should or shouldn't. Should atau should not. For example, it is rainy today. It is raining today. You should take an umbrella. An di sini ya, tanpa ada D ya. You should take an umbrella. Should di sini sudah rekomendasi. Kamu seharusnya bawa payung. It's very cold. You shouldn't wear short. Sekarang dingin. Kamu seharusnya tidak menggunakan celana pendek atau pakaian pendek. Jadi ada recommend tanpa menggunakan recommend atau suggest kata ini kita bisa menggunakan should atau should not atau shouldn't. The patterns of this phrase, polanya yang pertama recommend that subject plus should plus infinitive atau langsung aja subject should infinitive. Dari sini ya. Subject I atau you should take, baru di sini object. Subject should infinitive object. Polanya seperti itu. Jadi ada 3 pola untuk membuat kalimat rekomendasi. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Nggak harus dihafal, yang penting ketika Mister minta kalian buat kalimat, satu aja kalimat kalian bisa buatnya. Oke, next. Kita masuk ke letter of recommendations. Letter of recommendation is a recommendation letter is often requested in applying for a job or scholarships as well as furthering higher education. Jadi bahasa Indonesianya mudahnya letter of recommendations itu surat rekomendasi. Surat rekomendasi it is a kind of formal document, jadi bentuknya formal. Biasanya isinya tentang keahlian, spesifikasi, atau kelebihan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi misalkan kalian ikut ekskul, ekskul kalian mau lomba, biasanya pelatih kalian merekomendasikan ke pembina kalau kalian bisa diikutsertakan dalam lomba tersebut. Nah, itu masuk ke surat rekomendasi. Atau kalian paling cerdas nih di kelas. Terus kalian pengen ikut akselerasi. Wali kelas kalian bisa merekomendasikannya ke kepala sekolah. Atau kalian paling cerdas di kelas, wali kelas kalian bisa merekomendasikan kalian untuk bisa ikut olimpiade atau kejuaraan yang lain. Jadi itu bentuk surat rekomendasi ditulis oleh orang lain untuk orang lain yang isinya tentang skills atau academic performance atau someone's works. Jadi apapun itu yang ditulis di surat rekomendasi intinya adalah kelebihan kalian. Oke. The last, karena meeting yang lalu nggak ada activity, meeting yang ini I'll give you one little activity. This is fun maybe because you only have to give me recommendations about movie, music or bands, vacation, food, and games. Recommend me. Jadi tugas kalian adalah merekomendasikan Mister judul film yang mungkin patut untuk ditonton, musik atau band yang mungkin pantas untuk didengarkan, tempat liburan, makanan favorit kalian atau game favorit kalian. Rekomendasikan ke Mister apapun itu. Pilih salah satu temanya di situ. Buat seperti contoh, karena ada 3 pola, meskipun temanya sama, tapi coba buat 3 pola berbeda, gitu ya. Atau syukur-syukur kalian bisa ambil 3 tema berbeda. Jadi rekomendasikan Mister 3 tema. Pilih
3 di antara 5 tema itu, kemudian rekomendasikan ke Mister. Judul filmnya apa aja, judul musik atau bandnya apa aja, tempat liburannya kemana aja, makanan yang menurut kalian enak apa aja, dan games yang menyenangkan untuk dimainkan di masa PPKM ini apa aja, biar gak stres. Thank you. Kemungkinan nanti rekomendasinya bisa Mister share kalau memang bagus di classroom kita. Thanks for your attention. Tetap sehat. Semoga apa yang Mister sampaikan berguna dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.